Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata di hita nagabe turpuk jamita di minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis. Imana tarsurat di surat paduaon na tinongos ni Apostel Paulus tu si Timoteus. Bidu 2 ayat 1 tolhas tu ayat 10 tolu. 2 Timotius 2 ayat 1 tolhas tu ayat 10 tolu. Hujahau ma di tatapayutiu matakas. Onpe ali anaha. Margugu maho marhite-hite asin ni rohani Kristus Yesus. Jadi nabi negem sianau dia dopan ni torop si tidangi. Ima pasahat tu halak haposan akan atau mengajari na asing. Gabidungan manaon hapor suhom maho songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Nangoloalit parporang tuaka ulaon paddaraman. Asa halumuan ibana di namar suru ibana. Nang na marsiadu pe dang dipartup bali. Ia sotigor para loon nai. Ikon siula haumai jumolo taruli di parbuena. Atusi na hudoki. Ay lehonon ni Tuhan ido tuhoro hamangarti saluhut nai. Paingot-ingot ma Jesus Kristus nong dipangulo siya nakanamate. Na siyan pinopar ni si Daud. Hobartu na hubaritahoni. Alani ido au manaon na porsuk. Pola tarate songon si ulah jahaton. Alay dang tarate anggohatan ni dibata. Dibaheni benge dorohaku manaon saluhut nai alani akan na tarpilit. Asa dohot na sida taruli di haluaon na dibagasan Kristus Yesus. Dohot di hasangapon sa liling-liling nai. Haposad doha taon. Ang godongan na dohita tu hamatean. Dungan na manang tuhanguluan. Ang gobenget hita manaon. Rap mangarajay mahita sugut. Molo maswadaho kita. Doho maibana maswadaho kita. So haposap pihita. Tongdo haposan anggo ibana. Aidang tarswadahosa dirina. Ido iyanggo sahat ni turpuki. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Saliling di portibiod do behita. Na ikon adopatado akka si taonon. Lumobi ma si taonon ala humokop Kristus. Adok kita nasohya mar si taonon. Molo swadong linggam ma mula ate. Molo sohya mar si taonon. Ay itu akan nahya mar si taonon do akan nanang mga dopi si taonon do hatani di bataon. Jalan molo songonido molo sodong nanang mulak. Sepakat do hita sudi do hita hea mar si taonon. Dada nalau si padaun si taonon ni hati harotu hita. Itu tidak perlu dijauhi. Apapun katanya nung ngajabar tai ikon mangarade hita tu hapor suhon. Ikon mangarade. Maraga makasih taonon. Ditiki parsikola marsikola. Dia mengambil jurusan yang sudah ditetapkannya. Tentu dia mengalami grafik atau dinamika yang naik turun di dalam kesulitannya belajar. Songoninang akan na baru mamuhay di parkarejuan na ikon beradaptasi bana. Olodo dido ibana i penderitaan di bana. Ala memang gudang akan anang sedupan na. Apalagi molo mardongaton akan na tumua. Menghadapi orang yang lebih tua. Lama muse lama tua. Lansia. Bohadu tutulo mangadopi akasi taonon na. Jadi maragam do akasi taonon. Alay. Ati beha adok kita. Nanong paluja huja ladang adong be semangat dinguluna. Neng dipadawa ka. Isarana si taonon. Naing maniana ngulukod dang adong asusaan. Naing manianda kiaw mar si taonon ninda kan. Murado ya manginang. Dapat ma
pondok Ranggon manang susukan. Dengi setabi dia manami nanami namar jabu di pondok Ranggon do susukan. Nah yang dohono kusi TPU do. Dang nalahu jemumuna kana maringana disi. Di situ penuh damai kok. Nggak ada lagi kesulitan yang dihadapi. Dang mardai di banang hanguluan. Nggak mati tong. Aku guna dang adong. Jala di situ inganan hasonangani. Dang adong be. Inganan parsato kina do salut naon. Jadi monodang olo hita mengadopi kasusahan. Ya terserah. Tinggal memilih kehidupan. Alai dihalak na marsitaonon. Martuhan ibana. Loja perohan ang pikiran na si patadang mardai bepakilalaan na ala ni susa. Olo dosoni kan si pangano pedang mardai di ibana. Dungi mardai lepe ibana hiraswadong biguguna. Alay ala pajupang ibana marsaur ibana do di bata. Los di sido tubuh pakirimun na mangolu. Adung hagugoon ada energi yang tambah. Geriada. Los ta edihud doso mali. Mololoja audison parkokoi au tok tong uduk na dang pola alania ha dang do bening mati kan dok tuau tu surgo inna kan ano gabila mabiri tamula dangi memang tu surgo do situ jota alai jolma do pihita na iko ganup hari ganup tiki mangido hagogoon bohal partodion siad di bata datung holan alani rutinitasi taro tu bagas coro tentu ini adalah salah satu cara charging untuk mengisi baterai iman nasi patah holan salisa minggu hurang doi na ikon ganup hari do molo tumpe hamia kapadita tolu padita lau mambain renungan di gereja tahun molo so di jahamu be daku boto be madok alaniaha sa jepek naruhaku molo tayuto pe acara nai maredi hol 2 menit molo adong 2 menit paling 1 menit 3 detik dohot lau majaha renungani itap ni na 5 menit do partikiat talaho majaha jaladang holan majaha masuk tu rohado pikiran marparbui mei mangaleon gogo hamo kadongan nahina holongan dia do pardumuan hapur suon nakin manaw na porsuk songon sito Kristus ala ido nagabe topik minggu itu adalah salah satu penekanan yang ditekankan dalam naskobah kita pada saat ini untuk kita siap menghadapi setiap tantangan dan adong halak na mangigil ibana martangi yang ibana tu Tuhan Tuhan ngalilikian na udang marsay leon parsay itu dia dakyay Tuhan ngalilikian na udang marsi taonon dakyay bimati keluargaku baik maju sada ina narongi nang sada siya kita memilit asa roh keberhasilan kesuksesan naik pangkat ya nakon sudi marhagabion dohot akalan na asing pangiduatay hobartu rut ni portibion. Terkadang kita meminta bukan karena bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ubeni ido, Paulus, dibohalido, si Timotius nagabi anak haholongan na. Ubeni ini aki didokon ope ali anaha. Inilah anak yang kukasihi, anak rohani yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayananku. Ikon bohalokku doon, songon natoras. Na matua ibana nga lansia nga sudah gogo na yang diudutia na kon na mabisnis manang usahana dungi asa unang gagal batal asa marududut ulaw noon totoy ko dibuhali do yan akon na songono bayda ba pati kii songono dukuwain songono dubain atong omma ihuton kurang lebih na songoni mana huboto mabain sukses usaha tahun tornin nartong jadi ada pandangan-pandangan peneguhan dan bahkan nasihat yang diberikan songoni nang na dipatupan nih Paulus tu si Timotius ala di ida si Timotius poso dope molo poso dope isarana makobasi sensitif dope artinya dia masih memakai terkadang pikirannya sendiri
Manang na boydo hagyo di daging na boydo mangasupi ibana lau mangulahon patupahon pakubasun nai. Jadi asa unang terhubung ibana, maka Paulus pun mengingatkan terlebih dahulu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nina. Jadi sian pengalaman ni si Paulus maraduna ikon neng mati ibana, masuk tuh hurungan tuh penjara, dia tetap memberitakan kabar baik. Nampe diburai halak ibana, ditiki lama meritau berita nauli, alai hot domian hatani di bata margogohin ibana. Ubeni ido nakin hatani di bata na boita jaha di ayat sia, nampe pola tarate songon si ulah hajahaton dibayan halak tuau inna si Paulus, alai dang tarate anggo hatani di bata. Firman Tuhan tidak pernah terpenjara, tidak pernah. Alai hatani di bata mangalun gugu. Mengalehon dihita energi baru lau mangadupi yakka totangani do rintangan alani iya amang inang diuduti do turbukon margugu mahoininna. Engkau harus kuat dibae do tolu analogi untuk bagaimana Timotius ini bisa dengan semangat melakukan pekerjaannya dan sampai kepada ujungnya. Molosonari hita mandok hita na sukses belum sukses. Kategori sukses adalah sampai di ujungnya. Di parumah tanggaon berbahagia. Iya anak kokasea. Ikon itu ukuran sukses. Molo sukses olan sebatas. Boyau terus naik pangkat dakia turun pangkat. Boyau mamora. Ukuran dunia masih. Tapi bagaimana jika kedamaian itu ada di rumah kami. Kami bisa bersatu hati. Marsiha holonga kami. Ringgasau madohoti akaru paruriaon. Dot aka bermasyarakat. Parsahutaon dot lana asing. Itu ukuran kesuksesan. Jadi ukuran kesuksesan akan terlihat di tiki marujung ngolu ni sasahalak. Dan kita hena tiki na meratap ini kan, mengadungi sasahalak kan, molodong namate na burjudo amat tahun ninna. Godang do aka si ingoton alai dangadong si tiruon torinna. Oma namaol. Boado tutu songoni kan? Alekan las doroha molo adong isarana na marujung ngolu dipuji taringot tu hadingganon ni akan nabinahenna. Na burju 2 tahun. Dilehonodo mangan akan napogusi. Di parohahodo akan narikot di keluargana. Dang olo patengah-tengahon na adong di dirina artinya tidak sombong. Omatong na dirajumi may mana na sukses. Unang songon sinakinate sotungan non atik buhasa di hari hita nama rujung ngolu sugari dile tuanisa ada parbinege tu nama tei kan aya acik ma nama bigi hataon godang kasih ngoton alai dang adong moloi di ngotamu dua te alani ido na parjolo analogina ima mamuk kasian ayat tolu na paduon ayat 4 na patuluhon ayat 5 sian turbuk tai molosodo dibuat bibelna dang boy dipayuti-yuti datung terbuju nama bain slide kan tor dibain ayat tolu ayat 4 ayat 5 tor dibain kan ayat tolu di kosongonon gabe dongan manaon hapor suhom mahosongon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Jadi yang pertama analoginya adalah seumpama seseorang prajurit naneng marporang. Nah paduaon analogina ima seumpama seseorang olahragawan atlet. Nah patuluhon analogina ima seumpama seseorang partani manang parhauma. Jadi ayat tolu ayat 4 ayat 5. Didok nakin di ayat 4 obar tutur buktai sebagai seorang prajurit. Didok nakin di simuse molo taboto parporang iko mangaradi do ibana. Dang boy ibana sibuk sendiri. Dia harus bisa bermitra dengan orang lain satu tim untuk sampai kepada satu tujuan yaitu kemenangan. Ikon fokus do ibana. Holan isarana songo kita kan disodo di doi rongit alai sudido di Garut. Kas do ita songoni dang tasadari molo disod di doi rongit oleh songono dotong di bahen. Oh dang otong di Garut sampai songono kan fokus dengan apa yang sudah terjadi. Jadi songoni do molo isarana dang mungkin ditiki parporangi baik kok kamu majo topu marong rongit madui tibana pitor fokus ibana tu nama dui tibana talu deh
pitor talu, pitor ditembak doi. Yakin mamu disi, tak kuota tek nadong di son tentara, sordadu. Ano di batorang nasi depe, alai dang jemi tonotto. Ano makatatai di partukunakan, songoni do somalna, molo isaran da dapur rohana jemi tai dihatai do musi di luar, songono nakinati, songono kan. Jadi molo prajurit, iko boy do ibana gabi halomuan ni komandanna, dia patuh, uduk ibana tu komandanna. Isi do komandan di tadi partodion, Kristus Yesus. Harus itu yang utama. Boy do tabayak kon Raja Daud, nalamar porang ibana, mangalu si Goliat, danganong dia dihana. Molo bahasa ni parsiat tartorido ko di holan ketapel do ibain, lau mersiedu, lau mangalo si Goliat. Alay boy do imana monang? Boy. Jadi bukan karena dia membawa senjata yang besar, alay dipasahat diri na Tuhan di dalam nama Yesus. Saya pasti menang. Ido na di bana. Dungi na mangiu muse na paduangon analogi na kindi dokon olahragawan. Seorang olahragawan akan memiliki aba-aba, bersedia, siap, ya dia juga harus melatih dirinya. Molo irana ro aka persoalan, pergumulan si taonon tuhita, ikon talati do dirita. Unang modom ditiki, nalau mangalo, aka namasa di tonga-tonga di parngoluata. Harus bisa berdiri tegak. Olahragawan itu akan melatih dirinya dan dia juga harus memiliki stamina yang kuat. Dari mana energinya? Makan yang sehat. Jadi hita pedi tiki lau mangalo aka hapur suhoni, mangadopi aka hapur suhon, molodang adong stamina di partodiota, mate-mate nedo. Dang adong gugu. Marisuang salu na. Dang boy hita saat tu garis finish. Kita akan kalah. Hapi tujuata imasa monang. Didok muse di son nang namarsiadu pe dang di partupali ia sotigor para loonna. Tidak berlaku curang dalam menghadapi setiap persoalan. Molo atlet pelari yang akan bertarung, jika dia tidak mampu untuk berlaku jujur, maka juri akan mendiskualifikasi dirinya. Dia akan dikeluarkan dari barisan itu. Talu matong ibana. Dang songon ningulu ni partodion ni halak Kristen. Na patuluhon ima songon partani manang parhauma. Molo partani di huta, di bayad dosen huria, na parjolo adorang sumangula, partangyangan manabur, buni. Jolo martangyang dui, ikon pasaton na ditutuhan. Jala ikon adong dorohana nunut, tekun dalam melakukan pekerjaannya. Ini bisa juga sebagai satu komando ataupun patron bagi parsikola. Sama malo-malo na ibana, dang bui iholan songoni, ikon nunut do ibana laho marsiajar asa jupangan ibana di kelulusan, do taka kesuksesan. Songoni nang parhau maun. Dipasak dirina, asa Tuhan mana mangaturhon, ala ikon adopan na do ragam musim. Yang terkadang ditikina marsuan, si hol rohana asa Roma, isarana, udan, hapero, terus mataniari, dang margati sorin isarana, do lana asing tiki marbabu, ditiki manggoti lorana udah terus, busuk matong emei, buah acarana. Jadi di sido na ikon marsika sorin na masa ikon adopan, kita harus kuat. Gabi adong mapakati dakonon ni, Apostel Paulus ditiki mangulai bana, ingok ma, dang hulan pengalamanku nanay husagyo tuho. Do pengalaman ni Kristus naradi ibana mate alay adong do upan na jaloon na imahamonangan. Itulah kemenangan mahkota yang akan didapatnya. Seumpama seseorang yang akan naik dari lantai 1 menuju lantai 10 harus naik tangga, nggak boleh naik lift, nggak boleh naik eskalator. Ikonadopan do menaik tangga sampai 10 tingkat. Alay ala adong do di tingkat 10 imahepeng 10 miliar radido hamu mardalan melewati tangga manginang pasti dah 1 miliar pe ulu do hita alay ditiki masuk matangga paduaon lagi ngau sawo-sawo nau molo songo kami kana kaparhalado molo mula isarana baru makobasi naik tangga lagi akan nama tuon torinna hol songo ni
Alalujat tong manaikit anak-anak tangga. Masuk ma tingkat 2. Lagi nganeng sudah guguku. Masuk ma lantai 4. Lagi ngangos-ngosan torinda kan. Naik ma lantai 5. Pitor di kiri. Ikut semangat dok. Ala 10 miliar dong digijang. Kan itu pikiran. Gawe ni guguhun matong tambah energi. Jadi kita pun demikian. Ditikilau menghadapi akar persoalan ningolu. Adung nahabut rohana. Adung na masihol di kedamaian di rumah tangga. Adung na masihol asa rap dohot amata do ianakon di jauh. Ayo lu songoni di jauh natai salak na. Apa tolu geleng na tolu magadang itu terus tiap hari. Dan adong tikina laho quality time bersama keluarga. Terkadang seperti itu. Gabe sihol rohani na toras. Itu magun mamang ratu gelekon. Ay rape do tami soheya iba makatatai. Adong do masihol songoni. Dia tidak merasakan kehangatan di dalam keluarga. Penderitaan dui, ido. Adong dope penderitaan na asing. Alani pakorhon di COVID. Nah semula dope taringo tu kenetralan dari ekonomi di keluarga. Adong dope manau na porsuk ibana. Alani binahin na dinggan. Alai rodongan dihata-hatai. Di do iba nagijang roha, do lana asing. Tapi litima, yang manakah penderitaan yang sebenarnya? Alay unang mangaluli si taonon. Unang padauhon diri si taonon. Ikon aduh padoy. Harus benar-benar tangguh. Sebagaimana 3 analogi ini. Alani songon kesimpulan. Molo ngadidok kesimpulan kan yang mula nama ita. Ayat 10 sada, 10 2, 10 tolu didok. Hapusan do hataon. Anggodongan nahita didok tuhamatian dongan nama nang tuhangoluan. Diuduti muse ayat 12. Ayat 12 par multimedia nami. Anggo benget hita manaon. Rap mangarajai mahita sogut. Molo maswadaho kita. Do maibana maswadaho kita. Ayat 10 tolu. Ayat 10 tolu amang. Dangay o pa amang. Asarap kita majah maksud tu. Aliling mo nanti. Nama hati do lapu. Ayat 10 tolu rapita majah 2 ayat. So haposa pehita tong do haposan anggo ibana. Ay dangtar swada hosa dirina. Iduna didokna. Na parpudi hamua manginang. Rap mahita majah Filipi 4 ayat 10 tolu. Tabuka ma HP suci. Kitab suci ni kan torisi mak. Datung songon sekolah minggu isi nama buah bibel angkat ke atas ninda kan songonok kan. Datung dohonon songon ni pasti hola tulu halak di mabuhan. Tabuka maju Filipi bidu 4 ayat 10 tolu. Adong na ayat maluan somal no lo do dibain ala termasuk ayat na pinamukmuk. Rap mahita majaha 2 ya. Saluhut nado tarpatupa au marhite-hite ibana na margogoyhon au. Boy apilota sonari. Saluhut nado tarpatupa au marhite-hite ibana na margogoyhon au. Tolu detik dihafal maju. Asa dong si bono mulak hata ni dewata. Namura doi, juk doi dijahahon. Atong rap mahita jo 2 ya. Saluhut nado tarpatupa au marhite-hite ibana na margogoyhon au. Margugu mahita madala ni nguluta. Tuhata toktong madongan ni hita. Amin martanya kita.